Ilang balbas na kuno. Balba. Ano mo ito Weird man mo that balbas? Ya mamuti. Okay guys, we're here in Naked Island. Say hi. Kaya ko Say hi, ang uy, Naked Tina. Island. Tina, hi. Angel. Watch Lang. pa man na. Kami ang Naked Island. We will watch corals underneath. What can you say in Siargao? You're scared because there might be a storm. There might be a storm. Wait, is that a big coral? There's so much coral. Yeah, this is sand, but there's more coral. Go see, it's Naked Island. There's no trees or something. Oh my god, it's very, very windy. Look at this, guys. Okay. Okay, guys. Okay guys, welcome to our vlog. Guys, look! I got a big coral. Oh my gosh! Maiikit siya sa lalubay. Ikaw siya! Kina ka? Ayan na, rakal. Oh. This is the sexiest girl in the world. Oh, magandang dilag. Puso ko yung napihag. Wala nang ninanais. Biyaya ng langit. Oh. Sexy? Tambok na sano sexy. Guys, malibang kuno si Papay! It was at this moment that he knew. He fucked up. Inyong mami, dili ka bala mo lang kayo.
Daghan man day gihapon ng ano no, half lang. Wow. Nami. 2021, akong 0. Ayan, piso. Mayroong piso, akong piso. Guys, namin diri karon sa Guyam. Guyam, so nice. 100 over 100 oh. Careful ka mo, kay Joy mga hait na bato. Oh, naglisod na siya doon. Careful sa inyo mga sike. So guys, lisod kayo ang amuang agianan karon o agay. Oh, careful. Ito na ta, balik na rin ito sa pang. Dala to. Oh my God! Wow! Model sa Guyam. Model sa Mrs. Guyam. Oo, pwede pa. Malas stress. Magulan ta mawala ang ulan. Mawala na ang ulan. Ito na ta. Ito na ta. Dili sa makita. Para waya na ibayod. Good. Oo, dili sa makita na to. Dira, grabe lang to. Enjoy man ako magtuwa. Si Angel. Ate din ba? Oy, acting ka. Para ihagim ako kay ano yung TV. Kaya mo ba daw? Moni akong tuyo ka mga palangga. Right. Magunsa ka oh. Wow! Sige, langoy daw mo. Langoy daw be? Ulan, stop. Kabalo mo floating sa mundo. Nag-floating po din mong papay pero ang lawan inaog. Nag-floating na silang tulo. Pag floating Tina. Nag-floating ako pala.
Floater ka palangga. Floater to anchor. Si Tina kay floating cottage. Si Tina lang, ikaw nag-float. Angel nag-float. Si Tina nag-floating cottage. Guys! Hello! Stress relieving!